pagi buat anak-anak kami sekalian. Kembali kita berjumpa dalam pembelajaran biologi. Sebelumnya saya sapa kalian. Salam sejahtera, salam sehat. Kiranya Tuhan tetap melindungi kita semuanya. Pada kesempatan hari ini kita lanjutkan materi tentang mutasi, di mana sebelumnya sudah kita pelajari tentang pengertian mutasi dan penyebab mutasi, yaitu karena adanya perubahan genetik yang terdapat pada mutasi gen dan mutasi kromosom. Nah, hari ini kita lanjutkan bagaimana jenis mutasi berdasarkan mekanismenya. Yang A, mutasi alami atau mutasi spontan. Mutasi alami ini terjadi dengan sendirinya tanpa diketahui penyebabnya secara pasti. Hal inilah yang dikenal mutasi jarang terjadi. Mutasi ini diperkirakan disebabkan 1. Radiasi sinar ultraviolet yang berasal dari sinar matahari. Yang 2, radiasi sinar kosmik dari angkasa luar. Yang ketiga, zat-zat radioaktif yang masuk ke dalam tubuh, baik itu melalui makanan maupun dari luar tubuh. Yang keempat, kesalahan pada proses replikasi DNA yang terjadi di dalam tubuhnya. Yang B, mutasi buatan adalah mutasi yang sengaja dilakukan oleh manusia untuk kebutuhan manusia. Mutasi ini terjadinya mutasi karena disengaja oleh manusia, yang antara lain ada mutagen fisika, yaitu disebabkan oleh unsur-unsur fisika seperti A, sinar kosmis, sinar ultraviolet, unsur-unsur radioaktif seperti thorium, uranium, radium, dan isotop kalium. Yang B, alat nuklir dapat melepaskan energi yang besar yang dapat menimbulkan radiasi pengion. Yang C, radiasi sinar X, sinar alfa, beta, dan gamma. Yang kedua adalah mutagen kimiawi, yaitu mutagen berupa zat-zat kimia seperti A, pestisida, yaitu DDT dan BHC. DDT dipenyl diklorotrietan, BHC benzen heksaklorida, yang menyebabkan karsinogen, itulah pemicu sel kanker. Yang B, agen alkilase seperti gas mustard dan dimetil sulfat bereaksi dengan gugus fosfat dari DNA sehingga dapat mengganggu replikasi DNA. Yang C, asam nitrit. Asam nitrit ini menyebabkan deaminasi atau kerusakan pada adenin, guanin, dan sitosin pada DNA. Yang D, hidroksilamin NH2OH dapat merusak sitosin pada DNA dan urasil pada RNA. Yang E, zat-zat yang menghambat pembentukan gelendong pembelahan sel atau menginduksi poliploid. Zat-zat tersebut ada kloral hidrat, asenakten, sulfanilamid, kolkisin, heksaklorosikloheksan, zat digitonin. Inilah zat-zat yang mengganggu terbentuknya spindel atau benang-benang pembelahan sel. Nah, seperti inilah suatu gambaran penyebab gagal berpisah, di mana spindel bisa tidak terbentuk yang menyebabkan kromosom tidak terpisah ke masing-masing kutub. Yang F, benzopiren yang terdapat pada asap rokok, inilah yang menyebabkan tumor paru.
Yang ketiga, mutagen biologi, melibatkan mikroorganisme yang mampu menghambat atau merusak asam nukleat. Mutagen biologi ini berupa bahan biologi yang menyebabkan mutasi antara lain bakteri dan virus. Misalnya, bagian dari virus yang mampu mengadakan mutasi yaitu asam nukleatnya. Contoh penyakit kanker yang dipicu oleh virus antara lain kanker hati oleh virus hepatitis dan retrovirus pada kanker darah atau dikenal dengan leukemia. Nah, sekarang kita bahas bagaimana mutasi, dampak mutasi bagi kehidupan. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Sekarang kita ulas dulu bagaimana dampak positif berarti menguntungkan bagi kehidupan manusia. Nah, yang A, tanaman poliploid. Tanaman poliploid adalah tanaman yang berukuran lebih besar seperti buah atau bunganya dan lebih sehat. Inilah yang merupakan tujuan manusia melakukan mutasi agar ukurannya, yaitu buah atau bunganya, yang lebih baik. Kemudian yang B, keragaman fenotip tanaman. Dengan keragaman makhluk hidup membuat makhluk hidup bisa lebih banyak dibutuhkan oleh manusia. Contoh, semangka tanpa biji. Lalu yang C, varian baru. Misalnya landak yang tidak berpigmen atau albino, sehingga warna tubuhnya berbeda dengan warna tubuh anggota spesies yang normal. Yang D, pengembangan bioteknologi. Dengan melalui rekayasa genetika, yaitu melalui penyisipan molekul DNA ke dalam sel, sehingga terjadilah perubahan genetik, menyebabkan fenotip dari individu akan mengalami perubahan sesuai dengan yang diinginkan. Nah, sekarang bagaimanakah dampak negatifnya? Dampak negatifnya menyebabkan kematian mutan atau dikenal dengan istilah letal. Yang B, kelainan atau abnormal seperti cacat atau sindrom. Yang C, membahayakan lingkungan. Yang D, gen-gen pembentuk sifat unggul tanaman dapat berpindah pada tanaman gulma. Akibatnya gulma tumbuh subur dan sulit untuk dibasmi. Nah, untuk memahami bagaimanakah dampak negatif mutasi pada manusia, mari kita lihat video berikut. Did you know that there are mutations among us? I guess it does sound a little creepy when you put it like that, but the truth is that genetic mutations are very much a reality that many people live with throughout their lives. Today we'll be looking at the most unusual people with rarest human mutations. Better stay tuned for number 1 because that might be just the weirdest thing you've seen in a while. Parasitic twin. When you think of parasites, what's the first thing to come to mind? Probably some creepy microscopic hellraisers, and certainly not a sibling, although there are probably some of you who would argue with that. Am I right? This genetic mutation, known as parasitic twin, means that the head of an undeveloped twin is attached to the head of a developed twin. Parasitic twin is able to smile, blink, and even cry. Seriously, how creepy is that? Edward Mordake was famous for this defect. He lived to 23 years of age before committing suicide. He claimed that his parasitic twin, get this, wouldn't stop whispering to him at night. I don't know how true this story actually is, but it's certainly creepy as hell. Polycephaly. It's hard to imagine sharing a body with another person. However, people with polycephaly know exactly how it feels. This is an incredibly rare genetic mutation, and it causes 2 heads. Yup, you heard that right. This is the case of Abigail and Brittany Hensel, famous 29-year-old conjoined twins from Minnesota.
The pair share one body, but have separate hearts, stomachs, spines, lungs, and, heads. They do, however, have one set of reproductive organs, so if they get pregnant, they would both be the mother. Pretty incredible, don't you think? Marfan syndrome. If you like horror movies, you've probably stumbled upon actor Javier Botet a couple of times. In fact, I'm pretty sure you've also seen him in your nightmares. You see, this man was born with a rare condition called Marfan syndrome, which gives him an incredibly long and thin arms and legs. He is also very flexible, which explains his ability to twist his body into the most unbelievable shapes. Anencephaly. To be born without a body part would be devastating enough. Now imagine it being a portion of your brain, skull, or scalp. Pretty horrifying thought, isn't it? Sadly, this genetic mutation is very much real. It's called anencephaly, and it occurs when the neural tube doesn't close during the early stages of embryonic development. In 2006, a baby was born in Nepal with this condition. Called the frog baby, this poor thing missed a significant portion of the brain and skull. The baby died within a few weeks, as it is the case with all other babies born with this terrible condition. Mermaid syndrome. You probably think mermaids only exist in fairy tales, but what if I told you that they can be a real-life thing? What do I mean? Well, there's this genetic mutation called cyrenomyelia, or mermaid syndrome, and it is a deformity that sees the person's legs fused together like a mermaid tail. The oldest known sufferer, Tiffany York, died aged 27 in 2009. Fish odor syndrome. Unlike the other genetic mutations on this list, this one doesn't cause any visible disability. However, just because you can't see it doesn't mean that it causes no trouble. This condition is officially called trimethylluminaria. I'm pretty sure I just butchered that name, so I'll just stick to its other name, the fish odor syndrome. And yes, it is just as bad as it sounds. This condition causes the sufferer to smell of rotting fish, rotting eggs, garbage, or urine. Ew! One sufferer, 38-year-old Kelly Fido White from the UK, actually smells so bad that she asked to work nights because her work colleagues complained of her smell. I can't even begin to imagine how that feels like. How about you? Proteus syndrome. You've probably heard about Joseph Merrick, better known as the Elephant Man. But did you know he was actually suffering from Proteus syndrome? This is a pretty rare genetic disease in which bones, skin, and other tissues are overgrown. It's actually caused by a mutation in a gene called AKT1, which controls cell growth. This gene causes horrifying disfigurations, leaving body parts to grow rapidly and asymmetrically. Progeria. Progeria is a very rare condition that causes the child's body to age fast. In fact, sufferers are said to age about 8 times the normal rate, meaning that most children with progeria don't live past the age of 13 years old. Adelia Rose, a famous YouTuber with over 2 million subscribers, suffers from progeria, and she doesn't let her condition affect her life. Pretty inspiring, don't you think? Tree Man syndrome. Tree Man syndrome is a rare genetic condition that is characterized by the formation of warts on the body that look like tree branches. Can you imagine that? Indonesian fisherman Dede Kazwara was suffering from this disease. It all began when the wound on his leg got infected. Not long after that, small warts sprouted out of it and eventually spread to his feet and hands. He had multiple surgeries in an attempt to get rid of these warts, but they just kept coming back. Dede Kazwara passed away in 2016 at the age of 42. Werewolf syndrome. Werewolf syndrome causes the human body to have an abnormal amount of hair growth all over the body. Scientists believe this is caused by mutation of Q22 band of chromosome 8, meaning that this may not be inherited through the genes. Larry Gomez is one of the people who suffer from this unusual disease. He's made his appearance his trademark, and he feels comfortable in his skin. Which one of these rare genetic mutations did you find the most unusual? I am Groot. Let us know in the comments below.
Nah, itulah sebagai tambahan bagaimana mutasi pada manusia yang tentunya berdampak negatif. Baik, sekarang kita simpulkan pembelajaran kita tentang mutasi. Kita saksikan video berikut. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai macam-macam mutasi berdasarkan penyebabnya. Mutasi alam atau mutasi spontan yaitu mutasi yang penyebabnya tidak diketahui. Mutasi ini terjadi di alam secara spontan atau alami, secara kebetulan dan jarang terjadi. Contoh mutagen alam adalah sinar kosmis, radioaktif alam, dan sinar ultraviolet. Sedangkan mutasi buatan yaitu mutasi yang terjadi dengan adanya campur tangan manusia. Proses perubahan gen atau kromosom secara sengaja diusahakan oleh manusia dengan zat kimia, sinar X, radiasi, dan sebagainya. Maka sering disebut juga mutasi induksi. Nah teman-teman, baru saja kita mempelajari tentang pengertian dari mutasi berdasarkan penyebabnya. Kali ini kita akan membahas mengenai dampak-dampak yang disebabkan oleh mutasi. Dampak positif mutasi. Yang pertama, memanfaatkan mutagen berupa sinar radioaktif untuk merusak DNA sel kanker agar bermutasi kembali dan menghentikan pertumbuhannya. Yang kedua, sel hibroma merupakan hasil fusi atau penyatuan sel kanker dengan sel limfosit untuk menghasilkan antibodi monoklonal. Yang ketiga, penderita siklemia memiliki bentuk sel darah merah menyerupai bulan sabit, sehingga akan lebih sulit tertular malaria. Yang keempat, mutagen buatan dapat menciptakan produk pangan yang lebih disukai oleh masyarakat, seperti buah polipoidi. Dampak negatif mutasi. Yang pertama, kanker merupakan dampak mutasi yang terjadi pada sel tubuh. Yang kedua, penyakit yang disebabkan oleh mutasi gen, mutasi bermakna salah. Yang ketiga, mutasi dapat menyebabkan kecacatan atau kelainan bahkan kematian. Lalu, apa saja kelainan pada manusia akibat mutasi? Ada sindrom Down, sindrom tangan lobster, sindrom Jacob, sindrom Patau. Selanjutnya, ada sindrom triple X, sindrom Klinefelter, sindrom Turner, dan sindrom Edwards. Nah teman-teman, ada beberapa kasus yang terjadi akibat mutasi. Yuk kita simak bareng-bareng. Nah teman-teman, gimana? Seru kan pembahasannya? Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa!